जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम कार्बी आंगलों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजित राहम और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता कार्बी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। काजीरंगा एनिमल कॉरिडोर बनाने की बात पर स्थानीय कार्बी आंगलों के जनता कर रहे हैं विरोध। इलीगल अपॉइंटमेंट को लेकर प्रेस मीट। खटखटी में बड़ा ड्रग्स का खेब जब्त। कार्बी सिक्योरिटी सर्विस पर लगे दाग को मिटाने बुलाया संवाद मेल। संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र काजीरंगा पशु गलियारा एनिमल कॉरिडोर के बनने से स्थानीय तथा कार्बी आंगलों के जनताओं को काफ़ी समस्याओं से गुजरने की बात सामने आई है। कार्बी आंगलों के जनता इसके खिलाफ बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक करीब 10 किलोमीटर कार्बी आंगलों के सीमा से भीतर तक इस परियोजना को अंजाम देने की खबर सामने आई है। कहते हैं कि 1939 से ठहर रहे जनता को इससे काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। कार्बी छात्र संस्था द्वारा इस विषय की गंभीरता को जानकर वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन देते हैं। संवाददाता इमानुएल तीसो का ये खबर। baguri pen ai chitong dun pinangan rat dum dolo dak arat dum sami pini dolo lasi pini karbilo charli song pen nangka humri nangko bang ke kidam tang pinangan aningkan pen ladak eco sensitive zone mate 10 km la bang so ke parlo ponji pomen pen ladak pinangan animal corridors apa ajoni pen ladak pinangan kiduki sung ladak arat tum pholo lasi lak bang so putha ka pot nilitum karbilo charli song pen pini ladak karbilo charli song tiripia mai phu Tangsing sar tangsing timu alang lina pen karating pen pinin dak ni tum AJ sar to pendang lok publicity secretary pendang lok ladak ni tum central members tum ni tum dak bang pen humri lo la pen ni tum pini ladak ke wang pen nang ka humri pen ni tum ke thek nam long mate ni tum kachini pon labang so aputha ke lapu hen lo je labang so arong along bang ke 1930 mate 1939 pen aprang pen si ladak arat tum ke ladak ke kidulo la pen 1939 pen sistame ladak nang tum teknolong ji kadok awe arat tum hantame ni tum dak paklang man po dak 1939 pen tame dak labang sorong along alang le tum long le putat tame alang le tum dolo alang le tum 1939 pen dak pinangan tum long le putat kilong pon dolo pulu tante labang so arlong mate labang so adim ke la ke le tum karbiang long along le ahok pet karbiang long along le la pen zalang li ni je dak lo la ile tum kado karbiang long arat tum chini lo las hala so teng pulatin non la dak non lo golaghat district bordering area lapuna thusami alangli wangpen nahumri pen lapuna arong arat tum kiduk kisung ke boy lahalangli wangpen lahai arat tum han kopi kosama wangpen te la dak border along le kons ki kon ma ki kon ke mal alangli lapuna wang tela misenji nili chini tem te ban tum ke se me chini tem te lapuna pen analong le ke la ke kon abdolo pusini like netum karbi lo charla song ahin pen mangke ninjelo athe alangli along make ninje chor bank chok chi pusini li mathadam alangli la punat border jese me pen adui hoy ke doara tumhan haladak sistem alangli council pen land revenue yem ta dolo morsing tiso alang council hin pe alangli tum bordering area ta adui hoy ke doara tumhan man joy ke pen mate prabjin pen hala pata sami pinai pusini la alangli tumhan council tum chuni repon pado Angke non kevangji ana bang nang tum kese pen kese hin pen dagarata tum bate la so border along le ke pajok je phana le tum RC khum pen ke claim dun je puthak ethe thini khani ta lag nile tum kar bilo chale so hin pen ke kai keta la ke litum ke la ke mithang pilong ri la ke ching honduk la posin tum ke kai keta la border area mate la dui holong tum ke kar bilo chale so hin pen de cheta pipi pulong son tha sinil tum kai keta chi song ver je la adui hoila along alam the bangke nil tum kai keta ko dak kupina arat tum kisung ke boy ma kai ke tum mel ke se pen man tum ke kai keta jab দুই মাহ হৈ গ'ল আমাৰ ইএম দেখিয়াল ফুকন ডাঙৰীয়াৰ পৰা কৈছে যে আমি ইনকুৱাৰী কমিটি বহাম আমি আশা কৰিছোঁ দায়িত্বত থকা হিচাপে মই এটা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ যে যোৱা 12 জানুৱাৰীৰ পৰা কৰ্মচাৰীৰ নেতৃত্বত যি তেওঁলোকে ধৰ্ণা দি আহিছিলে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই নিযুক্তি তেওঁলোকে যি বিচাৰিছিলে সমাজ কাউন্সিলৰ পৰা आप सभी को शायद याद होगा, जानते हैं कुछ महीने पूर्व मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन विभाग पर अवैध नियुक्ति के ऊपर भ्रष्टाचारी पर बड़ा मुद्दा उठ खड़ा हुआ था। एलडीए के एक ही पद के लिए 2 जनों का चयन हो गया, दीपाली गोगोई और मंजीत रौखार।
असम कार्बी आंगलों के जनताओं में ये एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया था। लोगों ने इस विषय को लेकर काफी विरोध और प्रदर्शन भी किए। इसको देख ईएम धेकियाल फुकन ने इस पर जांच के लिए इंक्वायरी कमेटी बिठाने की बात रखी। इस बात को 2 महीने हो चुके हैं। श्री वारलोंकी देरा और श्री पद्मो तेरन द्वारा आज 10 बजे को कार्ड न्यूज के दफ्तर पर संवाद मेल बुलाया गया। कहते हैं क्योंकि ये एक जनता के साथ हुआ छल या जॉब स्कैम या कह लीजिए भ्रष्टाचारी का मामला है, तो जनता को जानने का अधिकार भी होना चाहिए कि इन 2 महीनों में इंक्वायरी कमेटी द्वारा छानबीन कितना आगे बढ़ा। और कहते हैं कि अगर नहीं दिखा सकते तो हम मान लेंगे कि ईएम भी भ्रष्टाचारी में शामिल है, अगर नहीं है तो पब्लिक को दिखाए। डिफू से संवाददाता बाबू सिंह रामसा का ये खबर। 2 माह हो गल आमार ईएम धेकियाल फुकन डांगरियार পৰা কৈছে যে আমি ইনকুৱাৰী কমিটি বহাম। আমি আশা কৰিছোঁ ইনকুৱাৰী কমিটিটো বহা হ'ল আৰু ইনকুৱাৰী কমিটি বহাৰ পিছতে একশ্যন লোৱা হৈছে। সেইকাৰণে ইনকুৱাৰী কমিটি কোনে লিড কৰি লৈ গৈ আছে আমি নাজানো, হ'লেও আমি ৰাইজৰ হিচাপতে আমি ইনকুৱাৰী কমিটিক আমি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কিমান পাৰ্চেণ্টটো আমাৰ কামটো হৈছে। বিকজ धेकियाल फुकन এটা ইএম হয়, তাৰ কথা যদি ভেলিউ নলয় ক'লে এটা ইএমৰ এটা ভেলিউ নাই, আৰু যদি ইএমৰ এটা ভেলিউ নাই ক'লে ৰাইজে একো আশা নকৰিব আৰু নেক্সট টাইম ইএমৰ ওপৰত আমি কোনো আশা নকৰিম। সেইকাৰণে 2 মাহ হৈ গ'ল, 2 মাহ পিছতে যদি ৰিজাল্ট যদি এটা ওলাব নোৱাৰে ক'লেতো এইটো ইএমঅ ফেইলিয়াৰ হয়, এইটো কাউন্সিলৰ ফেইলিয়াৰ হয়, এইটো কনচাৰ্ণ অথৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টত যিমান আছে চব ফেইলিয়াৰ হয়। সেইকাৰণে আমাৰ আশাটো এইটোৱে হয় যে धेकियाल फुकन ডাঙৰীয়া ইয়ে কৈছে যে আমি সোনকালে আমি ইনকুৱাৰী কমিটি বহাম আৰু ইনকুৱাৰী কমিটিটো বহা হ'ল বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। হ'লেও ইনকুৱাৰী কমিটিৰ পৰা কি কৰিছে একশ্যন লৈছে আমি নাজানো। বিকজ এইটোতো পেৰেলেল হ'ব লাগে, গভৰ্ণমেণ্ট বডি আৰু আমাৰ পাব্লিক পৰা পেৰেলেল হ'ব লাগে। কিয় ক'লেতো আপকামিং ডেজটো আমাৰ ইউথ জেনেৰেশ্যন আমি আগবাঢ়ি আছে, আৰু এইটো কৰাপশ্যন যদি হৈ থাকে ক'লে, জব স্কেম যদি হৈ থাকে ক'লে আমাৰ আপকামিং কৰাপশ্যনটো আমি বেয়া ৰাস্তাত যাব বুলি আমি দেখা গৈছে। Februari ciklu nilitum soil conservation no illegal appointment apu thak nilitum kache song padu ponlo ni sirkep labangsu kache song padu det pen sarkar dum setame non kachari bom BJP sarkar tum setame RDP pon pen alang litum penangan press media thengno labangsu lama pu thak alang ditum jai ponlo je prabjin ben nilitum illegal appointment apu thak alang litum akang sai padu pon po la pen komban ma ke chok chi latum phan alang litum phan so dak pen inside population si labangso pu thak alang litum press media thengno jai ponlo setame pini ciklu joni plengikai lo piniar ni ta nilitum labangso bu thak inquiry committee long ko PPC ke claim ma ke dama konang ding salang litum kapachun pon ma labangso bu thak nilitum thek long pon pedet lo lasi alang litum jong si claim back pulotang te labangso pu thak alang litum raba hong jai long banang ji pon lo lasi setami alang litum van pon pedet lo lasi kopi pon lo sai jok je nilitum pini mat haponang kok lo alang litum ke ban bede ta theke alang litum ta modhurja धेकियाल फुकन alang li ame nama ta labangso ka chopang lim long ka cherap dun do kok ma puni litum sai jok je non mat hapona kok lo alang ji jong se ka cherap pon avi ka cherap dun avi pulotang te alang li labangso pu thak paklang nang gi pulo se through nang litum media ahin ben karju kang tu mage modhurja धेकियाल फुकन phang apuni jodi yat jorito nai tene hole apuni hebur ji todonto hoise hebur apuni rajuwa korok যদি আপুনি ৰাজহুৱা নকৰে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যে আপুনিও ইয়াত কেলেংকাৰীত জড়িত আছে বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম। आज खटखटी आरक्षण को फिर से मिला बड़ा सफलता। भारी मात्रा में नशीली दवाओं का खेप जब्त करने में सफल। 29 मार्च यानी आज गुप्त सूचना के आधार पर एसआई नीतुल सोकिया और खटखटी थाने के उपलब्ध स्टाफ के साथ इंस्पेक्टर के नेतृत्व में ड्रीम्स स्काई होटल के पास लाहौरीजान में नाका चेकिंग की। मब्लिक ब्रह्म ओसी बोकाजान पीएस और लगभग 9:30 बजे एक मारुति ओमनी ई वैन को रोका गया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है NL01H3804 रंग नीला। तलाशी के दौरान 2 बैग बरामद हुए वाहन में से, जिसमें 711.6 ग्राम वजन के हेरोइन होने की आशंका है। तदनुसार गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के नाम कुछ इस प्रकार है। श्री विट्सो पोहेना 31 वर्ष, पिता श्री जोनो पोहेना। 2 श्री सुंगाओ दुकरू 28 वर्ष, पिता श्री चासू दुकरू। और 3 श्री सालुनी पोहेना 27 वर्ष, पिता खोनी पोहेना। सभी छमय गांव के हैं। पीएस ताफुतसेरो जिला फेक नागालैंड। और उनके कब्जे से 2 मोबाइल हैंडसेट, 23,000 रुपये नकद, 2 एयरबैग और NL01H3804 पंजीकरण संख्या वाला एक वाहन जब्त किया गया।
संवाददाता इमानुएल तिसो का रिपोर्ट। कार्बी सिक्योरिटी सर्विस दीफू में स्थित ये एक निजी कंपनी है। आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इस कंपनी के ओनर और पार्टनर द्वारा कई युवकों को सिक्योरिटी की नौकरी दिलवाने का समझौता किया 10,000 रुपये लेकर, पर समझौते के मुताबिक कुछ देरी हो जाने के कारण कल पैसे दिए युवकों द्वारा दफ्तर पर कुछ हल्ला मच गया। कार्बी सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आज संवाद मेल बुलवाया गया कल के इसी विषय पर बात करने। वे धैर्य रखने को कहते हैं और जल्द नौकरी दिलवाने का आश्वासन देते हैं। दीफू से संवाददाता बाबू सिंह क्रमशः का खबर। Fransi jadi kado kado kanda junung rido nasini di gohati dam de pang dan ni smart tunga no ne than te kan no ajan nta gohati ni tum dam te riya rong po kusi ni than no dan gohati pen bang et pen gohati ching kilo ni tum hadai no or sam te ni ke the pan ching kilo masula tum pulo Karbi security service yang se do local do pulo te ni tum na pg ge kolam dola masina tum tendar job no tendar lo tala na than no idea pine than la pulo lai no pote la antani lai no olai en pen ya tumi 10-11-49 ke ni principal so tendar lo dam Surakhat security tumang ke 4 months salary pi pay pro la se non la March ending last lo tum ke tendar ku julu posi ta pan than no la se ni bandak ching kitigang lo ama se principal da tendar lo kan pilo tame o smart kan ni talo pare lo la pukana Karbiya non ni tum ching no da ko niu chipi da ko tame ka henu ke nim than khai ja la se ne hola so hotan ni ban lo to isi develop fan sini ban pilo ko ani muni tum da chung da dam dam lo ke loving telangana no ho pini chung da dam lo tame isi ni ta khoda ko ma tha se mi chani mi pusi da bang so company na kuli lo ikana kuli pen tame non dam tangan tani long nu tame ni thabo nani kuti ta ho dogmukara ni petrol pump na ni tani nom ke security ga private lo thabo na ni school ta tame non na bindikar ong ba kare kum consider andar de mane khala da gohati pen bina ma si diarum chaasi non da kai pir pen ke ni tum ajab ni tani kum security ga ta da kum ta lu no ko tame la tum chong hong e jo ni tumi tum han ni dikiwan bang khanta respect of jalo da chira ku dublo mane non bang ni khanta nang ro pan yom no sitami ku bang ke claim to that chibi bidate chong hong pan ning ding ben ni tum chong hong pen claim long te bang ajaga na sini ki claim legally ni lim tham da standard de la bang su company yo ni tum along tin da pido de so marta ka helo to down the plot to fancy ne bang si ki em pen si ni ban lo ke ban long pen non son la punang video te ka henu ke Karbi hian si chehno ri ko bank ri nang chirai ri ko kola su ke 100% ben tun ke 10% ta du non lo non ni khuli son Karbi hian si khuli bang ke 100% na Karbi tu 100% na se mo ko ke du ke la kum ta la si la so bank ke sonja bank ke claim to that te chohong pa ning ding pen ing sam jin pen la tum ta ning ji pen office respect na bank te ko bank ni bank ke chunung ri lo ka do ko be khanta mane na kai ang ke thangna ta chichini akam ki un deji busta un deta hai lasi हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कुरुर वांगथो।